जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहलोक उजागर। बुद्धिहीन तनु जानिबे के सुमेरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि करो कोश विचार। चौपाई जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहलोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवारो सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कनक कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्रवर्धजा विराजे, कंधे मुकुंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्वान गुणी अति चतुरा, राम काज करिबे अतुरा। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सुख रूप धरि सियाहि दिखावा, विकट रूप धरि लंका जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवनी लखन जिया में, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति किन्हि बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम्हारी यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सौनकादि ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सरद सहित ईसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कभी कभी दो कोहि से के कहांते। तुम उपकार सुग्रीव ही किनहा, राम मिलाए राजपद दिनहा। तुम्हारे मंत्र विभीषण माना, लंकेश भाई सब जग जाना। जगो सहस्र जिन पर भानु, लीलाहि तो ही मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख बाही, जलधि लंघी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, हाथनो आज्ञा बहिनु पैसारे। सब सुख लोहिए तुम्हारी शरणा, तुम रख कहु कर डरना। अपन तेज समारोह आपोई, तीनों लोक हमकते कापोई। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नैसे रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजाओ। मनोरथ जो कोई लावे, सही अमित जीवन फल पावे। चाउर जुग परताप तुम्हारा, होई परिसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ सिद्धि के दाता, सबर दीना जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को भावई, जन्म जन्म के दुख बिसरावई। अनंत काल रघुपति पुर जाई, जहाँ जन्म रहित भक्त कहाई। और देवता चित न धराई, हनुमत से सर्व सुख कराई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो देव गुरु के नाई। जो सत बार पाठ करो कोई, छुटी बंदे महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि सखी गौरी सा। अर्पिता सदा चेहरा, कोई जे ना हृदय महाडेरा। गुड मर्निंग बंधुरा, केमन आছো তোমরা? নিশ্চয়ই ভালো আছো, আমিও খুব ভালো আছি। আজকে হলো শুক্রবার। তো এখন ব্রেকফাস্ট করছি, ঘুম থেকে উঠেছি অনেক আগে। রাশি কাজ করলাম, স্নান করলাম, এই কলেজগুলো দোকানে গেল। আর এখন আমি নিজে স্নান টান করে এসে জব টপ করে হনুমান চালিশা পাঠ করে এখন খাচ্ছি গরম গরম ম্যাগি আর চা। কারণ শীতের দিনে এরকম সবজি টবজি দিয়ে গরম গরম ম্যাগি খেতে কে ভালোবাসে কমেন্ট করে জানাবে। আমার তো খেতে দারুণ লাগে। তো চলো এখন খেয়ে নিই, খেয়ে দুপুরে রান্না বাড়া, কাপড় টাপড় ধোয়া টোয়া সব, কাপড় কাচা টাচা সব শেষ। তো চলো ব্লগটা দেখতে থাকো আর সঙ্গে থাকো, আশা করি ভালো লাগবে। আজকে কী রান্না করবো চলো। এখানে আলু ফুলকপি কেটেছি, আলু ফুলকপি দিয়ে কোনো মাছ দিয়েছো। এখানে ফুলকপি সিদ্ধ, আর এখানে কই মাছ দিয়ে করবো ঝাল। এই হচ্ছে আজকে রান্নার মেনু। তো চলো ব্লগটা দেখতে থাকো আর সঙ্গে থাকো। এই তো বন্ধু খেতে বসে গেছে। আজকে এই যে ফুলকপি সিদ্ধ আর হচ্ছে এই যে তেল বলে করেছি। বড় এখনো আসেনি, আসলে পরে খাবে বলেছে, তার জন্য আমি খেয়ে নিচ্ছি। চলো ব্লগটা দেখতে থাকো আর সঙ্গে থাকো। তো সন্ধ্যার সময় একটু লবণ দিচ্ছি, বেশি লাগবে। তো সন্ধ্যার সময় এখন খাচ্ছি চা আর এই যে কেকগুলো খাচ্ছি। একটা টিউশন করে রাখলাম, তারপরে আবার টিউশনে যাচ্ছি। তো চা কেকটা খেয়ে নিই, খেয়ে ফ্রেশ হয়ে তারপরে যাবো। তো চলো দেখতে থাকো আর সঙ্গে থাকো। তো এখন টিউশন থেকে আসলাম, এসে বসালাম এখানে ভাত বসিয়েছি আর তরকারি গরম করে নিয়েছি। তো ভাতের এখন প্যানটা ভালো গেলে তারপরে শেষ রান্না। তো আজকের ভিডিওটাকে এইখানে শেষ করছি। যদি কিছু ভালো লাগে থাকে তাহলে লাইক করবে, কমেন্ট করবে, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবে। তো আজকের মতো টাটা, বাই বাই, টেক কেয়ার, গুড নাইট।
এলে যে এখন ভাতের ফ্যানগুলো আছে গেলে চুলা টুলা সব পরিষ্কার করবো। চলো দেখতে পারো। তো এই তো বন্ধু, আমার কাজ আজকের মতো হয়ে গেল। তো আজকের মতো টাটা।